वेलकम टू द स्मार्ट ट्यूशन। हेलो गाइस, आपण गोटे नुआ वीडियो रे स्वागत। आज आम क्लास 9th रो सेकेंड अध्याय जोटा आम ऑलरेडी आ विषय रे फास्ट चैप्टर फास्ट पाठ द्वितीय पाठ तृतीय पाठ ऑलरेडी डिस्कशन हो सारे। आप जल्दी जल्दी आप यूट्यूब रे मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी, आप चेकआउट करने। आज आम पढ़ा कौन भारतर नदी जो द्वितीय अध्याय आम पढ़ा भारतर नदी। भारत एक नदी बहुल देश। भारत में विभिन्न कोण जदि आम देखा विभिन्न प्रकार नदीर प्रभाव रही है। तदनुसार जदि आम कह भारतर नदी हूँ दी प्रकार अच्छी। गोटे हूँ कौन जो हिमालय बाहर आ गए उपद्वीपीय नदी। हिमालय नदी मान कौन हिमालय नदी हूँ असाधारण उच्चतार एवं बरफार जो मेल्टिंग बरफ जो तरल हुए से समय कौन जल संग्रहित हुए और जल झर पत्थर साहाय्य आसी कौन आम बंगोपसागर महासागर लीन हुए। तेबे से जो जितेबाला महासागर द्वारा आसे सहित विभिन्न प्रकार मिनेराल्स धरिक आसे जमी पटुमाटी हो आमर विभिन्न प्रकार मिनेराल सब जिन आसी सहित तो सी भी से समय से स्थान उपत्यका कौथे क्यों ढालू करे कौटी कैनियन नदी खात इत्यादि अतिक्रमण कर आसता है। जितेबाला हिमालय जदि बुझा नदी नदी हूँ चिर सुनाव्य। सुनाव्य अर्थ कौन ना एठारे वर्ष जाक पानी रही है। जमी मुझे उदाहरण दूसरी खरा दिन कौन हुए ना वर्षा जल जो खरा हुए बरफ तरल आरंभ हुए से समय पानी माने पानी गुड़िक आसी था। वर्षा दिन समय आसता है शीत दिन बरफ पानी आसता है। तो से हिमालय नदी सामान्य कौन कहुए ना सुनाव्य कहुए कारण वर्ष जाक चिरामृत पानी आसी था। बुझ नदी विन्यास। नदी विन्यास कौन ना अववाहिका अंचल ढालू शिला जलवायु अनुसार नदी गुड़ा विभिन्न प्रकार ढांचा प्रभावित हुए। यथा ढांचा कौन से ढांचा कौन कहुए नदी विन्यास कहुए। प्रथम हूँ कौन वृक्षाकृति माने गछर डाल सदृश पानी गुड़िक प्रभावित हो। द्वितीय कौन हूँ ना द्वितीय हूँ समांतरण जोटा समान भाव में गति कर समांतर गोटे पार्लाल गति कर। एवं तृतीय हूँ छत्राकृति जमी छता देखा से छता मान उच्च थी उच्च अंशर ढालू अंशर चारिआड़ के पानी खेल जीव से कौन छताकृति। और लास्ट हूँ कौन आयतकृति। आयतकृति माने आयतकार गठन करी कौन नदी जीव। तेबे प्रथम पढ़ा कौन वृक्षाकृति नदी विन्यास। मुझे स्क्रीन शो करदेवी साइड स्क्रीन आप देखीदे जे कौ भाव देखा जाए। जिते नदी तार समस्त उपनदी वृक्ष भाई देखा जाए से वृक्षाकृति नदी विन्यास कहुए। सेकेंड कौन समांतराल भाव नदी विन्यास। स्क्रीन साइड आरंभ द्वितीय बार कहूँ चाहिए आप साइड स्क्रीन देखिए मुझे पढ़ावा सहित स्क्रीन शो करदेवी जे कौ टाइप नदी विन्यास देखा जाउछि। उपनदी गुड़िक मुख्य नदी सहित प्राय समांतराल मिलित होई समांतर नदी विन्यास सृष्टि हुए। यही नदी साधारणतः कठिन और नरम शिला परस्पर सह समांतर भाव सृष्टि हुए। कहला कौन ना माने कठिन शिला एवं नरम शिला समांतर भाव में कौन ना नदी गुड़िक जाए। तृतीय कौन कहते छताकृति नदी विन्यास। छताकृति कौन ना नदी गुड़िक गोटे गंबुजकार उच्चभूमि सब दिग प्रभावित हेले छताकृति नदी विन्यास कहते। माने गोटे हाई पॉइंट रु पानी जो फ्लो कर छताकृति जो ढालु थी से क्रमश पानी गड़ी गड़ी जीव से प्रकार नदी विन्यास को छताकृति नदी विन्यास कहुए। लास्ट कौन आयतकृति नदी विन्यास मैंने साधारण पथुरी अंचल जो शिला बड़ बड़ सहित पानी सहित पानीटा जापर आगू तो रास्ता तार अन्य पार्श्व जो बड़े पतला रास्ता जो ढालू रही देखिए नदी जल प्रवेश कर। तो से समय कौन ना एक आयतकार क्षेत्र गोटे गठन कर आयतकृति नदी विन्यास कहुए। नदी रे सृष्ट केतक भूमिर्भ। नदी रे कौन कौन भूमिर्भ सृष्टि हुए ना नदी रे प्रायतः पटुमूर्तिका सृष्टि हुए, नदी बांक सृष्टि हुए, अश्व खुराकृति ह्रद सृष्टि हुए, उपत्यका सृष्टि एवं त्रिकोण भूमि सृष्टि होई थाए। आम जो जाना जे आम भारतर समस्त नदी बंगोपसागर पड़ी किंतु केवल दुईटी नदी नर्मदा और ताप्ती कौन है ना अरब सागर कूल ही पड़ी। हिमालय बाहर नदी सब हिमालय जब आम पढ़ा नदी कौन कौन सब बाहर हिमालय जब आम मेन मेन पॉइंट धरवा नदी कौन ना सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एमाने खूब दीर्घ अनेक उपनदी गुड़िक मिसी गोटे मुख्य नदी तार समस्त उपनदी मिसिकी एक नदी तंत्र बा नदीर सिस्टम रिवर सिस्टम थाए। सिंधु नदी सिंधु नदी तिब्बत अवस्थित मानसरोवर ह्रदर उत्पत्ति लाभ कर पश्चिम दिग प्रभावित हो जम्मू काश्मीर राज्यर लदाख जिला दे भारत में प्रवेश कर। नदी अंचल सिंधु नदी द्वारा एक मनोरम नदी घात सृष्टि होती। अनेक उपनदी आम पढ़ा कौन कौन ना जास्कर नुब्रा हुंजु काश्मीर अंचल मिलित हुए। झेलम
ତାପରେ ଚେନାବ, ରାବି, ବେୟାସ, ସତଲେଜ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିତ ହୋଇ କଣ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କଣ ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କଣ ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ମିନକୋଟରେ ଯାଇ ମିଶିଛି। ଏହାର ପରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କରାଚିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଛି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସମତଳଭୂମି ଢାଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦ। ପ୍ରାୟ 2900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ କରିକି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବଡ ଦେଇକି ଯାଇ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ମେନଲି ଏତେ ଆମେ ମେଜରିଟି ଦଉନା କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଯଦି ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦବା ଗୋଟେ ଭାଗ କେବଳ ଆମ ପଟେ ଯାଇଛି, 2 ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ। ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ବା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆଲୋକନନ୍ଦା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀ ମିଳିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ହରିଦ୍ୱାରଟା ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ହିମାଳୟ ନିର୍ଗତ ଏକ ଅନେକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉପନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯମୁନା, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ ଏବଂ କୋସି। ଯମୁନା ନଦୀରେ ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଯମୁନେତ୍ରୀ ହିମବାହରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗତି କରି ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ସମାନ୍ତର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ ହୋଇ ଆହ୍ଲାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ମିଳନ ସ୍ତରକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଅଲକ ଚିଲିକା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସହ ମିଶିବାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋସି ନେପାଳ ସହ ହିମାଳୟ ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାମ କୂଳ ମିଶିଛି। ସମସ୍ତ ଉପରେ ସ୍ତର ସମତଳ ଭୂମି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ କରି ଅଶେଷ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଦ୍ୱାର ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ମେଜରିଟି ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କହିଲେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପବିତ୍ର ନଦୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 2500 କିଲୋମିଟର। ଏହି ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତ ପ୍ରବାହିତ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠି ସେଇ ଦିନଠୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟକ୍ସିକ ଜିନିଷ ରହିବାର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଣି ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ, ସେ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜଳର ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବଚାଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସହାୟତା କରାଯାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସଫା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନଦୀକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଫାୟାର କରି କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ନ କରୁ। ତେବେ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିଲା କଣ ଭାରତ ନଦୀର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାରତ ନଦୀ ତା ସହିତ ଓଡିଶା ସମେତ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।